हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आउ एक सुंदर ब्लॉग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। पूजा पूजी सरी गलानी, एबे टिफिन करिबा। आजिर टिफिन रे अछि पूरी आ बुट तरकारी। बोंकर अछि रुटी आ बुट तरकारी बड़ी चूरा। खाईदबा, खाई सारिकी रोषेई करिबा। एबे भात बसेइबा। चाउल एठी धोई देइछि, भात बसेई दबा। तापरे तरकारी कौन हबो आउ बो आसले कहिबे तरकारी कौन हबो। आज टिके देह भी भलो नाही, मुंडटा बिंधुची, सेतपय अल्प किछि करिबा। एठी भात टिके गोळे देकी थोई दबा, से तार हबो आउ। एबे चलंतु परिबा कौन कटाकटी हबो काटिबा। छुई आलू तरकारी हबो बड़ी पड़िकी। चलंतु ताकू काटिबा बसिकी। जो कटाकटी सारिकी तापरे रोषेई आरंभ करिया। घरे एका बो अछंती आउ मु दी जण अछु आउ। बापा मार्केट जाइचंती। छुई काटिबाटा बहुत कष्ट, किंतु रोषेई हेले टेस्ट लागे। छुई आलू बड़ी तरकारी बैगण पड़थिबो, खाइबाटा टेस्ट, किंतु काटिबाटा बहुत कष्ट। टाइम भी लगे काटिया छुई। कटाकटी सरीगला। छुई आलू बैगण सरीगला। बो एठी चा पिउचंती बसिकी। चलतु देखिया बो कौन करुचंती।
ବୋଧେ ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉ ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଗାଳି ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ହେବ। ମସଲା ହେଲେ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ। ଖାଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା କରିବା। ମସଲାରେ କାଟିଦେଲିଣି ପିଆଜ, ଅଦା। ବୋଉ ଏଠି ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଗେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା। ଆଳୁ, ବଢ଼ି ତାକୁ ଭାଜିଦେବା, ତାପରେ ମସଲା କରିବା। ଆଳୁରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭାଜିଦେବା। ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବଢ଼ିକି ଭାଜିବା। ବଢ଼ି ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା କଷିଆ, ତରକାରୀ କରିବା ଆଉ। ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇବା। ପିଆଜ ପକାଇବା, କଟା ପିଆଜ। ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲାରେ ଲୁଣ ଆଉ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି କଷିବା। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ବାଇଗଣ ପକାଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇବା, କାହିଁକିନା ବାଇଗଣ କଇଁଚିଆ ହେଇଯିବ ବେଶୀ ଗୋଳେଇଲେ। ତାପରେ ପାଣି ଦେବା, ବଢ଼ି ପକାଇବା। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ବାଇଗଣ ସିଝିଗଲାଣି। ବଢ଼ି ପକାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଢ଼ି ତରକାରୀ। ଏବେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ବନେଇବା, ଆପଲ୍ ଜୁସ୍। ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଆଗେ ଛଡ଼େଇଦେବା।
ଗରମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି, କି ଖରା। कटाकटी सरीगला, जूस बनईदेली, ग्राइंडिंग करदेली, आपको ए ग्लास को ढालिया, तापर पीवा हो गला जूस, एप्पल जूस। एबे पीवा। पानी पीवा। रोषे सैला खिया पिया हम। देहटा भल नहीं बोल किसी भल ही लगुनि। चलते खाया बढ़िया बापा बापा ये खाऊँच आमर बढ़ाई बोर मोर आज कदली पत्र बापा आनी बाड़ी आम बाड़ी बो बसले बापा खाऊ। आज आम घरे लगुच वाईफाई आसचंती पिला लगे बापा बस जिओर वाईफाई लगुच। लगे देखी गले देखंतु। सी लगे पलैले 5टा बाजिला। चलते ए चा बनैबा बापा बों पाई। आज रेस्ट नहीं हेलानी। खरा बेले ये पिला आसिले लगे वाईफाई। चा करिया।
ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକି ପକେଇବା, ନାଲି ଚା ବନେଇବା। ଚା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର ଏମିତି କଟିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।